Clear ଅଛି ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट अगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अछि अगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अछि ओके थैंक यू तो आज गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर हमें डिस्कशन करिवो जो गोटा कि पाठ ठाରୁ टिके बाहर रहिवो पर्टिकुलर हम मानकर जो गोल अछि जो टारगेट अछि से विषय रे टिके डिस्कशन करिवो जे तुमे आज नोटिस देखि सारथियो ग्रुप रे मु ऑलरेडी पठेई सारछि ऑलरेडी 2024-25 रो मेन रो एग्जाम डेट डिक्लेयर सरिछि जोटा कि जनवरी 31 रु स्टार्ट होछि इन द सेंस आउ 50 डेज पर स्टार्ट हो तो एग्जाम रिलेटेड मध्य मु डिस्कशन करिवि और ता सहित डिस्कशन करिवि अपकमिंग वैकेंसी रो आ ऊपर इंपैक्ट कोन अछि काहे कि ना सक्सेस समस्त पाइबा पाई माने समस्त माइंड रे थाए जे मु सक्सेस पाइबि किंतु पांचटा आंगुठ केबे भी समान न थाए केही जणे पाइला बेले आउ चारि जण पाते आर मुख्य काम होछि जे हमर प्लानिंग काहे ना যেতବେଳେ গোল আমি প্রিপারেসন করু টার্গেট প্রিপারেসন করু ফ্লকচুଏସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରୁହେ ସେ କେମିତି କେବେ ପିଲା ହଉ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହଉ କେତେ ସିନସିୟର ହଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭିତରେ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ରହେ ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଟା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ମିନିମମ୍ 50+ ସ୍କୋର ए बैच में पर्टिकुलर 26 ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯୋଉ ଗୋଲ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବି ଏ ଯୋଉ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତ ତୁମକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଫର୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପର ଡେ 1 ଆୱାରରୁ 1.5 ଆୱାର କାହିଁକି ନା ଯଦି ତୁମେ ଏ ଟାଇମରେ ଏଇ ସମୟଟାକୁ ଯଦି ବାହାର କରିପାରିବ डेफिनेटली 26टा तुम पे आहुरी सुनेरा व आहुरी सक्सेसफुल मोमेंट हम तो स्टार्ट करबा आज जो पॉइंट ऊपर जो डिस्कशन अछि सेटा को स्टार्ट करबा समस्त रेडी अछ समस्त पिन ऑफ साइलेंस रहइबो लास्ट को प्रत्येक स्टूडेंट कर मु क्वेश्चन आंसर देबी फिलहाल थरे मते मोर कहबा जहा कहबा को चाहूची सेटा मु तुमान सहित डिस्कशन करि सारे क्लास टिके लंबा रहिबो काहे कि ना ए डिस्कशन प्रत्येक स्टूडेंट रो कैरियर सहित रिलेटेड काहे कि ना तू जानिथिबो जेतबे आमे कोनोसी मैच क्रिकेट खेल हो जहा भी किछ हो एवरी मोमेंट रे प्लानिंग इज इंपोर्टेंट सबुर गोटे साइड प्लानिंग गोटे साइड तो सब मु बेसी इंपोर्टेंट दिए प्लानिंग ऊपर जो तुम प्लानिंग ठीक अच्छे 100% तुम सक्सेस पाइब प्लानिंग जब वीक अच्छी तुम जिते हार्डवर्क करो जिते स्मार्ट वर्क करो से हारे सक्सेस रेट आसबनी तो बर्तमान मु तुमको सिलेबस माने आज नोटिस जो आसीला सेटा शेयर करुच्ची आई थिंक समस्त शो होची जो नोटिस टा आज जो आसीला पीडीएफ समस्त शो होची टिके समस्त कोऑपरेट करिवो बा समस्त आज टिके पार्टिसिपेट करिवो एटा मोर छोटो रिक्वेस्ट स्टार्टिंग ओके थैंक यू देखो मु जस्ट गोटे क्वेश्चन तुमको पचारिबी तापर क्लास को स्टार्ट करबी तुम मानकर जो लास्ट टाइम जो प्रिलिम एग्जाम 2024-25 रो केबे हेतला प्री एग्जाम केबे हेतला को मंथ रे हेतला प्री एग्जाम को मंथ रे हेतला अक्टोबर मास हेतला तो वर्तमान अक्टोबर मास हेतला अक्टोबर को डेट अछि 12 तारिख दिन हेतला अक्टोबर 12 हेतला अक्टोबर तापर आसला नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी तो एठी केते दिन रो गैप रे मेन रो एग्जाम हला केते दिन रो गैप रे मेन रो एग्जाम हला अक्टोबर रे तुमरो 12 रे एग्जाम हेतला केते दिन गैप रे मेन रो एग्जाम हला अप्रोक्सीमेटली केते डे मु तुमको मंथ पचाउनी डे पचाउची अप्रोक्सीमेटली डे केते तीन माने 110 दिन अप्रोक्सीमेटली अच्छा 110 दिन भितर गैप रे तुम मानकर मेन एग्जाम हला मोर गोटे क्वेश्चन समस्त रहिबो जे जदि गोटे पिला स्टार्टिंग रु प्रिपरेशन करिथिबो प्रिलिम पाई ए 110 दिन रे से संपूर्ण रूपे कौन कंप्लीट करि परिबो कि हां कि ना 100% थियोरी करि परिबो नाही किंतु इथि गोटे ट्रिक आमे यूज करि परिबा ट्रिक होच कोन जेते दूर संभव थियोरी को कंप्लीट करबा सहित
सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा सिलेक्टेड क्वेश्चन इन द सेंस कौनसी पुराना क्वेश्चन नहीं कौनसी पुराना क्वेश्चन नहीं ताहले आमे कौन करिबा ना ए समय जो माने मेन पे प्रिपरेशन करछो जीएस 1 2 3 4 को रिलेटेड 60 टा लेखा क्वेश्चन पर सब्जेक्ट रे सिलेक्टेड पड़े अछि करेंट पैटर्न रे ताहले सक्सेस हे पारियो जो जिनिसटाକୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି 26 ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ 26 ପିଲା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛେ ଜାନୁଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା ନା ମେନ୍ ପାଇଁ ଥିଓରି ପଢିବା ମେନ୍ ପାଇଁ ଥିଓରି ପଢିବା ତ ଏଟା এই ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିଛି এই ଯୋଉ ଡିସ୍କସନଟା ଦୁଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଲାସର ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ଯୋଉମାନେ ଏ ବର୍ଷ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ 26 ର ପିଲା ଅଛ तो आमर जो थियोरी क्लास पर्टिकुलर मेन पाई तुमर रहिबो को पर्यंत ना जनवरी 15 पर्यंत रहिबो जनवरी 15 पर्यंत रहिबो 15 पर्यंत रहिबो तो ता भीतर हम कोन करबा 26 पिला टिके मेन पिला को फॉलो करि जिवो ताहाले तुमे एबेठुरु सक्सेस रो अधा पाहाच चढ़छ केमिति फॉलो करिवो आमर 7:30 रे जो क्लास हुए से क्लास में कौन करूँ थियोरी पढ़ू जो गुड़ाक कन्स्टांटली चलो सेटार किसी ऑफ नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट कौन ना आम 8:30 रे सबुदिन मु 30 मिनिट रु 1 आवर गोटे टाइम बाहर करी जोटा कि आगुरी करूँ मजे टे ड्रप करी कहीं एत जल्दी थियोरी कला बेलू तुम्हें कभरअप कर पार न तो ये जो समयटा को बाहर करी इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन केवल करी सिलेक्टेड क्वेश्चन मीन्स प्रत्येक दिन जोटा कि 25 रो पिला मानक पई सिलेक्टेड क्वेश्चन इनडायरेक्टली ए क्वेश्चन तुमे माने मध्य करिवो किछि पिलांकु संपूर्ण न आसी पारे किछि पिलांकु 10% आसी पारे किछि पिलांकु 40% आसी पारे किछि पिलांकु 60% आसी पारे किंतु निजको केबे गिल्टी फील करिवोनी ना केबे भी निजको डिमोटिवेट फील करिवोनी ना केबे भी निजको आठ रु दूरे दबोनी चेष्टा करिवो जस्ट निजको जे एई भली क्वेश्चन आसुची काहे कि ना मु एई बैच रे स्पेशल प्रत्येक दिन 5 रु 6 टा क्वेश्चन देवी जहाँ को लेकर ओभरअली डिस्कशन करी माइंड मैप डिस्कशन करा जो पर डे 6 रु 7 टा क्वेश्चन बा 5 रु 6 टा क्वेश्चन दिया हबो प्रत्येक जीएस1 जीएस2 जीएस3 रो जहाँ माने 15 मिनिट 20 मिनिट छोट डिस्कशन रे रहइबो विथ तार नोट सहित जोटा कि मेन पिला मानक पई हेला इनडायरेक्टली 26 पिला माने एबेठारु मेन रो समस्त क्वेश्चन पाइगल इनडायरेक्टली मेन रो समस्त क्वेश्चन पाइगल जार समस्त पीडीएफ रेकॉर्डिंग क्लास आउ तार आंसर सीट तुमने जो बैच रे जॉइन करछ 2999 बैच हो किंबा 3999 बैच आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे जो जॉइन करछ प्रत्येक बैच रे हम अपलोड करबी ताहले तुम एबेठु से जिनिस को फॉलो करिवो सपोज कोनोसी कारण रु आज रो क्वेश्चन ता तुमे करि पाइलोनी ताले माइंड रे भी आसीबो डिमोटिवेट एटा होची ट्रैक माने माने एटा होची सब डेंजरस मोमेंट जस्ट कहबो ठीक अछि आपको आज स्किप कर दोछि आज जहा अछि सेटा मु पढुछि चेष्टा करिवो निजर 100% दवा पई जदि कोनोसी कारण स्किप हे जाउछि ता पई कोन डिमोटिवेटेड के होबन ठीक अछि आमे समय बाहर करी ताकू पढनु एई फॉर्मेट रे एबे जनवरी 15 पर्यंत जिबा समस्त क्लियर हलो हां कि ना ए पर्यंत आर बेनिफिट दुई जन पाइले जो माने ए वर्ष पई प्रिपेयर होछ तुम 60 टा लेखा माने 60 इंटू 4 240 क्वेश्चन तुम पाइगल सिलेक्टेड क्वेश्चन जार जो क्वेश्चन एमाने मध्य पाइगले तो मु एठी गोटे जिंस कहूची परवर्ती अवस्था को मु कहिबिनी तुम एटा सेल्फ करबो केमती एटा पर्टिकुलर वर्तमान 26 पिला मानक पाखु पळे आसी जनवरी 15 पाखु आमे प्रीलिम स्टार्ट करबा प्रथमे प्रीलिम मु हिस्ट्री पढ़ा स्टार्ट करी प्रॉब्लम प्रथम प्रभु हिस्ट्री पढ़ाबो हिस्ट्री परे इकोनॉमी परे ज्योग्राफी सब लास्ट को रखिबी पॉलिटी साइड रे एनसीईआरटी मध्ये कंटिन्यू होबो 15 जनवरी रु साइड रे एनसीईआरटी मध्ये कंटिन्यू होबो तो सेही समय रे तुम मानो भाबो आमे खाली प्रीलिम को टाइम दो ना से समय रे तुमर टोटल प्रिपरेशन को
3:1 रखियो टोटाल प्रिपरेशन केबे पर्यंत ना जनवरी मास फेब्रुआरी मास मार्च मास एप्रिल मास ये 4 मास पर्यंत कौ रेसीो रखियो ना 3:1 रेसीो एप्रिल मे जून जुलाई ये जो शेष 2 मास से 3 मासे पूरा 100% क्या दब प्रिलिम 100% किंतु ये 4 मासे तुम्हें क्या दब ना 3:1 कहीं दब मु तुमको एबेठू सतर्क कर दूची आफ्टर प्रिलिम पर एमानकु 110 दिन गैप मिला तुम मानक मिनिमम यूपीएससी रो पैटर्न मुताबक 90 डेज रखियो यूपीएससी रो मुताबक 90 डेज रखियो 90 डेज माने 3 मास पर एग्जाम जस्ट इमेजिन जे तुम्हें सेतबेले निजको सेही हारे न रखिथिबो सेही हारे निजको जदि प्रमोट न करिथिबो ताले तुम्हें फसिଯିवो ताले ए जो 4 मास तुम्हें कौन करिवो पूरा एटा को डायरी रे लिखि रखियो सपोज मु तुमको कहि दउछु मो निजरो प्लानिंग रहे तुमको मानको पढिया पई जा भी किछ मो पाखरे मो डाइट सबल पई था मु जो दिन जहाँ भी प्लानिंग करे जहाँ भी किछ आग लिखि रखे जे एई प्लानिंग एई मास पर्यंत मते एमती करिवार अछि ताहले मु से जगह पहुंचू 50 जन को पिलांकर ना भी मु लिखिया स्टार्ट करली बर्तमान 4 जन पिलांकर ना लिखि जोटा कि मो मन भितर से ना को रखी से हिसाब तो तुम मान प्रत्येक पिला टार्गेट रहा दरकार जे ए पिला मु रखी जे ए पिला माने पाइया माने पाइबे ताले तुमको कौन करिया पड़िबो ए मुहूर्त भितर जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मु तुम मानकर फोकस करबी प्रिलिम तुम्हें सेल्फ फोकस क्या कर सेल्फ फोकस कर 1% को 1 रेशियो को तुमको जो मेन रो क्वेश्चन देछि मेन रो जो थ्योरी क्लास करछि प्रत्येक दिन तुमर निजस्व प्लानिंग मुताबिक ताको रिवीजन करिवो ता अर्थ निजको केबे भी मेन रो कोर्स ठारू दूरे रखिवोनी दूरे रखिले माने हैरान हेजो फिर आउ थे तुमको नुआ पड़ला भली लगे ए 4 मासे तुम केवल रिवीजन करो नुआ किछि नै से जो कोर्स जो 100 को जो 240 टा क्वेश्चन देथिबी दिन को 2-3 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो देखिबा एमती को एग्जाम अछि तुमको अटके देबो ये करिया भाई देखो केते परसेंटेज हमर टारगेट है मु परसेंटेज को माने रखे परसेंटेज मो मुताबिक मु तैयारी करे काहे कि ना तुम देखि दिबो ओपीएससी रो मेन रो जो सिलेबस अछि जदि जने प्रॉपर सिलेबस मुताबिक जीवो ताको 2 वर्ष रु 3 वर्ष रखियो मु लेखि के दोछि प्रॉपर सिलेबस मुताबिक जदि सारिबो किंतु किछि टॉपिक रहे से टॉपिक मुताबिक जदि तुमे जीवो मु गारंटी देबी तुमे एई थरो एई वर्ष जो माने मेन दोछो एग्जाम तुमे क्लियर करिया सहित 26 रे मध्ये क्लियर करियो काहे कि ना जस्ट इमेजिन इंपोर्टेंट टॉपिक मुताबिक काहे कि ना मु तुम गोटे क्वेश्चन पचारुछि जेतेबेले 319 पोस्ट बाहरी थिला मेन रो कट ऑफ जनरल बॉय गला 52.2% आर अर्थ होछि एग्जामिनर तुमर क्वालिटी चाहुछि ता अर्थ हमकु करेंट पैटर्न रे जीवा को पड़ियो हम टारगेट रहा दरकार आम 60% स्कोर करें यहाँ हूँ आम टारगेट जे मु 60% स्कोर करी तो से फर्माट जी मो कथा बुझीपार मु जो पॉइंट रे थिली मोर कहबार मु एपटू टिके डाइवर्ट हो गली मोर पॉइंट ये नुहे मो पॉइंट थिला जे तुमे को जनवरी 15 भितर कौन करा जीवो क्लियर हला जनवरी 15 पूरा डायरी लिखि रखियो आसंता जनवरी 15 भितर तुमको कौन करा जीवो 2टा क्लास दिया जीवो 7:30 जोटा थ्योरी पढ़ाबो जते दूर संभव मु थ्योरी पढ़ेबी टू द पॉइंट रे आ 8:30 रे बेसी नहीं दिन को अध घंटा घंटाए टाइम देवी केवल मो तरफ तुम माइंड मैप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन केवल डिस्कशन यही समय भितर मु 240टा क्वेश्चन देवी सिलेक्टेड क्वेश्चन जीएस 1 2 3 4 जोटा कि एमानकर बेनिफिट होगा सहित 26 पिला एबेठू तुम पाइगल बुझा पड़ा जनवरी 15 ठारू जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल यही पर्यंत मो काम रहिबो तुमको प्रिलिम पढ़िबा साइड रे एनसीआर सहित तुम काम रहिबो 1 रेशियो रे तुम माने केवल रिवीजन करिवो से जो 240 क्वेश्चन पूरा क्लियर हलो हाँ कि ना डाउट अछि हाँ कि ना पूरा सिंपल क्वेश्चन अच्छा एबे मु आसला ऑप्शनल ऊपर एबे मोर क्वेश्चन आसला ऑप्शनल देखो बहुत सारा पिलांकर विभिन्न ऑप्शनल अछि किंतु मु तुमको एई ऑप्शनल
समस्त एग्जाम समस्त ऑप्शनल पिला मानक ପାଇଁ समान रखुଛି। तुमे जो ऑप्शनल जो पढ़िबो एटा को मास पर्यंत पढ़िबो। वर्तमान डिसेंबर अछि, डिसेंबर, जनवरी, फेब्रुआरी एतिकी पर्यंत पढ़िबो। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବ। ଆରି ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ 100% ଅପସନାଲକୁ ସାରିବା ପାଇଁ। 100% ସହିତ 100% ସହିତ ମିନିମମ୍ ମିନିମମ୍ ତୁମକୁ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଏତିକି। କୌଣସି ବି ଅପସନାଲ ପଢ। ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ନେଇଛ, ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ନେବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତୁମେ ରଖିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଇଭେନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସକୁ ଯିବନି, ଆକୁ ସମୟ ବେଶୀ ଦବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଦଉଛ ମିନିମମ୍ 45 ମିନିଟ୍, କାରଣ ଆମ ଷ୍ଟଡିର ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟପିକକୁ 45 ମିନିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଫିକ୍ସ କରିବ, ବା ତୁମର ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ଟାଇମ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଦିନକୁ 45 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଦେବ। 45ରୁ ଯେମିତି 46 ମିନିଟ୍ ନ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଅପସନାଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଉଛି, 300 ସ୍କୋର କରିଦେଉଛି, ଜାଣ ସେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଅପସନାଲରେ 300 ଆଣୁଛି, ସେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିବ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ପିଲା 100 ତଳେ ରହିଥିବ, ଗୋଟେ ପିଲା 100 ଉପରେ ରହିଥିବ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମାର୍ଜିନ କେତେ ଜାଣିଛ? କେତେ ମାର୍କ ରହିଥିବ ମତେ କହିଲ? ଜଣେ 100 ତଳକୁ ଥିବ, ଜଣେ 100 ଭିତରେ ରହିଥିବ। 100 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଙ୍କ ମାର୍ଜିନ କେତେ ଜାଣିଛ? ମିନିମମ୍ 30ରୁ 50 ମାର୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ। 30ରୁ 50 ମାର୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଗେନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଣେ 50 ଉପରକୁ ଥିବ, 50 ତଳକୁ ଥିବ, ଏମାନଙ୍କର ମାର୍ଜିନ କେତେ ଜାଣିଛ? ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିବ ଜାଣିଛ? କେତେ ମାର୍କର? ସେଇ 30ରୁ 40 ମାର୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ। 30ରୁ, ତାହେଲେ 30ରୁ 40 ମାର୍କ। ତା ତ ଅପସନାଲରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 300 ସ୍କୋର କରୁଛି, ଏତିକି ସିଓର ହବ, ଏତିକି ସିଓର ହବ ସେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିବ। ର୍ୟାଙ୍କ ମାନେ 50 ପ୍ଲସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମାନେ 1ରୁ 50 ଭିତରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ଦେବେ ତ ଦେବେ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଅପସନାଲ ଦବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାନୁଆରୀ 15କୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଯେହେତୁ ସବୁ ପିଲା ଅଛ, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମର ମେନ୍ ପିଲା ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ ଏଇ ବର୍ଷ, ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ କାହାର ଅଛି କି? ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ କାହାର ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯାହାର ଅଛି ମତେ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ, ତମକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଥିଓରି କିନ୍ତୁ ସରିଯିବ ଜାନୁଆରୀ। ସରି, ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନାଲ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ଅଛି? 10 ତାରିଖ ଦିନ ଅପସନାଲ ପେପର ଅଛି। ତୁମର ଜାନୁଆରୀ 16 କିମ୍ବା 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ଥିଓରି ମୁଁ ସାରିଦେବି, ଥିଓରି ସାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋ ତରଫରୁ ତୁମମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ମେସେଜ କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପର୍ସନାଲ ତୁମକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ ପର୍ଟିକୁଲାର ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ବେଶୀ ନହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା କରିବ। ଏବେଠୁ ଦିନକୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେଠୁ କରିବ। ଓକେ, ହେଲେ ମୋତେ ଏବେ କଲ୍ କରିବନି, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖାଲି ମେସେଜ କରିଦେବ। ମୁଁ ତୁମ ନାଁଟା ଟିକେ ସେଭ୍ କରିଦେଇଥିବି, ମୁଁ କାଲି ତୁମକୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପସନାଲ ନେଇଛ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ତୁମେମାନେ ଟିକେ ତୁମ ତରଫରୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଏଫର୍ଟ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅପସନାଲ। କାହିଁକି ନା ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି 1 ମନ୍ଥରେ 200 ପ୍ଲସ୍ 250 ସ୍କୋର କରିବାର ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି। ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ ଥିଲା, ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ବି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର। ମୋର 100% ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ସାର୍ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା? କାହା ଆଉ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ହଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିପାରିବି,
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିପାରିବି ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଅପସନାଲ ନେଇଥିଲ ଏସେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ଲାନିଂରେ ମୁଁ ନେବି ଏସେ ତା ଚିନ୍ତା କରନି 15 ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏସେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ସହିତ ସବୁ କିଛି କରିବି ଓକେ ବାସ୍ ଏଟା ହଉଛି ମୋର ଫାଇନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାନିଂରେ ଆମେ ଯିବା ଏଟା ହଉଛି ବେସ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏଟା ହଉଛି ବେସ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବଟ୍ ତା ଭିତରେ କିଛି ମୋଡିଫାଇ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ବେସ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ଏତିକି ତମକୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦଉଛି ଲେଖିକି ରଖ ଡାଇରୀରେ ଲେଖିକି ଦଉଛି ଡାଇରୀରେ ଲେଖିକି ରଖ ଜୁନ୍ ମାସ ଲାଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ମାସ ଫାଷ୍ଟରେ ଏକ୍ସାମ ହବ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏ ଦୁଇଟା ମାସ ଭିତରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମର ହବ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ଏବେଠାରୁ ଲେଖିକି ରଖ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ 3 ମାସ ହିଁ ଗ୍ୟାପ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦିଅ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଉ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ପଚାରିବି ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଓକେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯେତିକି ବି ପଢେଇଛି ଯାହାବି କୋଉମାନଙ୍କର 100% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ସେଇମାନେ ୟେସ୍ କହିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର 100% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟଲି ମୋତେ ଆନ୍ସର ଦବ କିମ୍ବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ତୁମେ କହ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ କେତେ ପଛୁଆ ଅଛ କାରଣ ମୁଁ ଖାଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ପଢିବା ଉପରେ ମାନେ ତୁମେ ନିଜର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲେଖ ସାର୍ ମୋର ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ମୋର ଏତିକି ଅଛି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଆର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଅଲ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ବି ଦିନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ଆଜି ମେଣ୍ଟର ରହିଛି ଆଜି ଟିଚର ଅଛି ଗୋଟେ କଣ ନେଗେଟିଭ ଜାଣିଛ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ବିତିଥିବ ଜଷ୍ଟ ନିଜକୁ ପଚାର ଆଜିର ଦିନରେ ତୁମେ 40% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛ ଯେତିକି ପଢା ଅଛି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଆସୁଥିବ ଆଉ ପାରିବିନି କି ପଛେଇ ଗଲି କି କଣ କରିବି ସଲ୍ୟୁସନ ଦରକାର ହଁ କି ନା ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଏଟା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫର୍ମାଟ ସହିତ ନ ଯାଇପାରିବ ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ ଯୋଉଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ ପିଲାଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରେ ତ ସେଟା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କିଛି କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଯୋଉଟା କି 240 ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 240 ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ଏ ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ ହେବା ସହିତ ଆର ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ ପୁରା ଅପ୍ ଟୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ମିଶନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁରା କ୍ଲିୟର ঠিক ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ପିଲା ହୋମ ସାଇନ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ବଟ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହେଇନା ତୁମର ଦେଖିବ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଥିବ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟରେ ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେ ଥ୍ରୁରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ତ ଆଉ କାହାର କିଛି ପର୍ସନାଲ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ୱିକଲି ବେସିସରେ ମୋଟିଭେଟେଡ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ଏଇଟା ଡେଫିନେଟ ଦରକାର ଯେମିତି ଗାଡିର ମୋବିଲ ପେଟ୍ରୋଲ ହଉଛି ଏଭରିଡେ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଯାହା ଏକ୍ସାମର ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛି ସେୟା ଏଭରିଡେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲେ ଗାଡି ଚାଲେ ଏଭରିଡେ କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ କିନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନ କ୍ଲାସଟା ହଉଛି ମୋବିଲ ଯଦି ମୋବିଲ ଗାଡିରେ ସରିଯିବ ଇଞ୍ଜିନ କଣ ହବ ଇଞ୍ଜିନ କଣ ସିଜ୍ ହେଇଯିବ ଡିଟୋ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋଟିଭେସନ ନ ରହିବ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ନ ରହିବ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହବ ହଁ ପ୍ଲାନ୍ ଏ ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ ବି କଥା ବି ଏଟା କହିଦଉଛି କାହିଁକି ନା କିଛି ପିଲା ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଓଏସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ପ୍ଲାନ୍ ବି ରଖ ଯୋଉମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛ ତୁମେ ରଖିବ ନାହିଁ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନା ପ୍ଲାନ୍ ବି ହଉଛି ସିଜିଏଲ ଓଏସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଯିଏ କରୁଛି ସିଜିଏଲ ସେ ଏମିତି ଚୁଟକିରେ ମାଇଲେ ସେ ସିଜିଏଲ କ୍ଲିୟର କରିବ ଯଦି ଜଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଦବ ଜଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଦବ ଓକେ ଆଉ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଯଦି ଚାହିଁବ ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିବ ଯୋଉଟା 199 ରହୁଛି ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯଦି ସେ ଫର୍ମାଟରେ ଯିବ ତୁମକୁ ଆହୁରି ବି ଇଜି ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସହଜରେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଓକେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ପଢିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ମ୍ୟାନେଜ ଯଦି କରିପାରିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ପ୍ଲାନ୍ ବି ରଖ କାହିଁକି କହିଉଛି ଦେଖ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିବି କେହି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି 400 ପାଖାପାଖି କିମ୍ବା 500 ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଧେ କୁହ ସମସ୍ତେ କଣ ସେଥିରେ ରହିପାରିବା କି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭିତରେ ରହିପାରିବା କି ହଁ କି ନା ୟେସ୍ ଅ ନୋ
କେହି 1 ମାର୍କରେ କଟିବ, କିଏ 0.5ରେ କଟିବ, କିଏ 10 ମାର୍କରେ କଟିବ, କିଏ 50 ମାର୍କ କଟିବ। ଯିଏ କଟିବ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଥିବ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଡିପ୍ରେସନ ପଳେଇବ। ଯଦି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯଦି ସେ ପ୍ଲାନ୍ ବି ରଖିଥିବ, ଯଦି ସେ ପ୍ଲାନ୍ ବି ରଖିଥିବ ତାକୁ ସହଜ ହବ ସେ ଡିପ୍ରେସନରୁ ମାନେ ଓଭରକମ୍ ମାନେ ଆଉଟକମ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ବାହାରିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ବି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଆଉ କୋଉ ଚାକିରି କଥା ମୁଁ କହେ ନା, ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଜିଏଲ କଥା କହେ। ସବୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ଆସିବ, ଲେଖିକି ରଖ। ଡିସେମ୍ବର 31 ସିଜିଏଲ ବି ଆସୁଛି, ଡିସେମ୍ବର 31 ଓଏସ୍ ବି ଆସୁଛି। 50 ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କେବେ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ କଲରେ କଥା ହେବି, ପର୍ସନାଲି କଥା ହେବି ତାଙ୍କ ସହିତ। କେବେଠାରୁ ନା ପ୍ରିଲିମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ମାସକ ପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିବି ସେଇ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ କଲ୍ କରିବି। ସେ ଦୋକାନ ତୁମେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଲେଖିକି ଦଉଛ ନା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଲେଖିକି ଦଉଛ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ପଠଉଛ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି ସେମାନଙ୍କୁ। 50 ଉପରକୁ ବି ପିଲା ହେବେ, ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି 50 ଜଣ, ତାର ଅର୍ଥ 50 କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 50। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲାନ୍ ବି ଟା ବୁଝିଲାନି, ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅର୍ଥ ଓଏସ୍ ହଉଛି ତମର ପ୍ଲାନ୍ ଏ, ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ବାହାରୁଛି ସେ ହଉଛି ସିଜିଏଲ। ସିଲାବସ୍ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏତିକି, ଓଏସ୍ ରେ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ, ସିଜିଏଲ ରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଫର୍ମାଟଟା। ତ ଯଦି ତୁମେ ଓଏସ୍ କୁ ଭଲସେ ପଢୁଛ ସିଜିଏଲ ଟା ସହଜରେ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଟା ରଖିବା କଥା କହୁଛେ। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯାହାର ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସକାଳ 6ଟାରେ ହବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସ୍ ସକାଳ 6ଟାରେ ହବ। ଓକେ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।